Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Alors, اليوم غادي نشوفوا comment on peut faire la comptabilisation ديال l'impôt sur les sociétés ou bien la comptabilisation, en d'autres termes, ديال les acomptes que la société doit acquitter l'État. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'impôt sur les sociétés? C'est une charge pour les sociétés qui en sont redevables. Il est versé en plusieurs fois, 4 acomptes, puis le solde de l'impôt. يعني هو واحد la charge, يعني c'est une charge اللي كدوز في la comptabilité ديال la société. Elle est versée en plusieurs fois, يعني كندوزوها sur plusieurs fois. Donc soit 4 fois, ou bien 4 acomptes, puis le solde de l'impôt, le reliquat. Donc, on va savoir comment on peut trouver le reliquat et comment on peut le comptabiliser. Tout d'abord, هنا ملي تنقولوا l'impôt sur les sociétés, bien sûr on part des acomptes. يعني هذاك l'impôt sur les sociétés مني كنبغي نعطيه على 4 ديال المراحل. bien sûr كل مرحله كنسمي هذاك المونطون اللي غنعطيه وبيان هذيك لا somme كنسميها comme acompte. 4 acomptes sont versés au cours de l'exercice et sont à vouloir sur le montant de l'impôt qui sera déterminé à l'issue des travaux d'inventaire. يعني هنا قال لي هاد les acomptes هما 4 acomptes اللي la société كتعطيهم للإيطا. Ils sont à valoir sur le montant de l'impôt. يعني كنقدروا كنحسبوهم bien sûr على le montant de l'impôt qui sera déterminé. هاد l'impôt اللي كنعينوه عن طريق les travaux d'inventaire اللي كيكونوا في la fin ديال l'exercice في chaque société. هنا les dates des acomptes. Un acompte doit être payé à la fin de chaque trimestre. يعني كل la fin de chaque trimestre خاصني نخلص واحد l'acompte. Ainsi, pour une société qui clôture le 31 décembre, les dates de paiement des acomptes sont les suivants: le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Donc, هادو هما les délais que la société doit respecter pour payer, bien sûr, avec l'impôt. Ou bien ce qu'on dit l'acompte. Le montant des acomptes. Chacun des 4 acomptes est égal à 25%. Donc, on a l'acompte, bien sûr, soit radine divisé sur 4, soit je dois la multiplier sur 25%, les recettes le quart ديال هذيك la somme. Donc, est égal à 25% de l'impôt sur les sociétés payées lors des exercices précédents. غادي نمشيو دابا نشوفوا comment on peut faire l'enregistrement comptable ديال هاد لي زاكونت في لا كونتابيليتي ديال لا سوسيتي. كيسكو سا فو دير؟ يعني انا ملي غادي نخلص انا ديجا حسبت هاد لي مونطون، يعني لقيت l'impôt sur les sociétés, je l'ai multiplié à 25% ou bien je l'ai divisé sur 4. Donc à chaque trimestre ou bien à chaque fin de trimestre je vais payer واحد l'acompte. Bien sûr انا هاد les 4 acomptes je dois les comptabiliser. Comment? Donc les acomptes constituent une créance sur l'État qui sera compensée avec la dette de l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? أنا bien sûr ملي كنعطي الفلوس l'État ou bien كنعطيها واحد l'acompte, bien sûr هذيك il s'agit واحد la créance. Donc أنا كنتسال l'État. Donc كنعطيها هذيك la créance ou bien هذاك l'acompte et في la fin d'année كنحسب l'impôt اللي خاصني نخلص. يعني ملي كتوصل la fin d'année ou bien la fin d'exercice comptable, je dois calculer l'impôt que je dois payer. ملي كنحسب هذاك l'impôt راه il s'agit واحد la dette. Bien sûr حسبت هذيك l'impôt غادي نكومباريه مع les créances ou bien les acomptes اللي عطيت l'État. إلا كان هاد l'impôt bien sûr كبر من هاد la créance راه bien sûr je dois payer le reliquat. يعني la dette moins la créance باش تعطيني الغوليكا اللي خصني نخلصو للإيطا. يعني الإيطا ما عطيتهاش الحق ديالها. إلا كانت bien sûr la créance هذاك الشيء اللي عطيت للإيطا كبر من لا ديت اللي خرجت ليا، هنا bien sûr هذاك لو غوليكا يعني وبيان هذاك الشيء اللي زايد خصني نقصو في لي زاكونت بروشان. دونك اي حاجه عطيتها اكثر للإيطا ما غاديش يرجعوا لي الفلوس bien sûr, mais je dois les imputer على les acomptes ou bien les prochains acomptes. On va voir ça في واحد l'exercice typique pour bien comprendre. Bien sûr, le compte d'IL avant ou bien acompte sur impôt sur les sociétés هو 3453. On va voir un exemple. La société Ali a réalisé en N-1 un bénéfice fiscal de 1 200 000 dirhams et payé en impôt sur les sociétés un impôt sur les sociétés de 360 000 dirhams. Donc, خدينا هاد 1 200 000 dirhams, يعني le résultat fiscal, ضربناها في 30% اللي هو le pourcentage. Bien sûr, le pourcentage il a été changé actuellement. هنا en N, la société paye les acomptes. Donc انا في N غادي نخلص les acomptes ou bien les acomptes ديال l'impôt ديال N-1.
دونك انا خرجت لي الريزولتا فيسكال ديال ان موان 1. هاد ان موان 1 غادي نخلص لي زاكونت ديالها في لو موا او بيان في لاني او بيان في ليكزارسيس ان. خديت 1 مليون 200 درهم ضربتها في 30% غتعطيني 360 درهم. هاد 360 درهم هو l'impôt que je dois acquitter l'État. Mais انا باش نخلصوا l'État ما غنخلصوش ليها كامل une seule partie. Donc je dois la diviser par 4 ou bien la multiplier par 25%. Si je l'ai multiplié par 25%, غتعطيني 90 000 درهم. هاد 90 000 درهم غادي نخلصها sur 4 périodes اللي هما ou bien 4 trimestres. أول trimestre هو mars. Bien sûr je dois débiter 3453 علاش حيت لها créance يعني أنا كنتسال الدولة. Je dois créditer la banque ou bien la caisse. Deuxième trimestre ou bien deuxième account اللي غادي نخلصو في deuxième trimestre, même écriture. Je dois débiter 3453 en créditant 5141, 90 000 dirhams. Troisième trimestre, c'est pareil. Je dois débiter 3453. En revanche, je dois créditer la banque. Quatrième trimestre, 3453 en crédit, je dois créditer la banque et le montant toujours 90 000 dirhams. هنا كنشوف أنني إلا جمعت les 4 montants غيعطيوني bien sûr 360 000 dirhams اللي هو l'impôt dû. Donc j'ai comptabilisé au cours de l'année N les acomptes que j'ai payés à l'État اللي هما ce sont des créances. À la fin d'année, bien sûr, كنحسب l'impôt sur les sociétés. Donc, كنحسب l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est calculé sur un résultat fiscal qui est déterminé à la clôture de l'exercice. يعني l'impôt sur les sociétés راه هو هذا اللي حسبناه هنا في l'année N. Mais أنا باش نكومباري مع هاد 360 000 درهم خاصني نحسب l'impôt ديال l'année N. هاد l'impôt اللي خلصت راه هادي N-1 ديال N-1 ديال الريزولتا فيسكال ديال N-1. مي باش نكومباري أنا l'impôt ديالي مع هاد 360 000 درهم غادي نحسب l'impôt ديال l'année N. نمشيو قال لي هنايا l'impôt sur les sociétés est calculé sur un résultat fiscal qui est déterminé à la clôture de l'exercice d'après des règles propres à la fiscalité. En pratique, un tableau de passage de résultats comptables de résultats fiscal permet de retraiter les résultats comptables conformément aux exigences fiscales. يعني هنا باش نلقى الريزولتا فيسكال بيان سور كندوز من واحد لو باساج اللي كيكون كيعطيني لو ريتريتمون باش نزيد هذاك الشيء اللي خاصو يتزاد لي ريانتيغراسيون ونقص هذاك الشيء اللي خاصو يتنقص هما لي ديدكسيون باش نلقى الريزولتا فيسكال. لو طون نورمال دامبوزيسيون اي فيكسي à 30% اللي هو تبدل دابا عندنا لو طون بروغريسيف. Il constitue lui-même une charge comptable de l'exercice au cours duquel il est calculé. La charge de l'impôt n'est pas déductible fiscalement. Donc أنا هاد l'impôt اللي غادي نحسبوه bien sûr هو il est déductible au niveau comptable. Mais في le passage fiscal je dois la réintégrer. يعني في les résultats fiscaux خاصني réintégrer علاش حيت ما يمكنش لي ندوزو في la charge. Donc l'impôt sur les sociétés n'est pas une charge fiscale. Il constitue lui-même une charge comptable de l'exercice au cours duquel il est calculé. La charge de l'impôt n'est pas déductible fiscalement. Donc, le passage fiscal, je dois réintégrer avec l'impôt. Alors, comment comptabiliser l'impôt? L'impôt constitue une dette envers l'État. Il est comptabilisé au crédit du compte. On va supposer que l'impôt de l'année N, ماشي ديال N-1. N-1 عرفنا l'impôt اللي هو 360 000 درهم. Voilà. Ouais, de 360 000 dirhams. Mais en l'année 1, je vais supposer que la charge de l'impôt est 450 000 dirhams. Je dois débiter ces 1701 et je dois créditer l'impôt ou bien la dette. Donc, l'impôt une dette que je dois payer l'État. Donc, je dois créditer 4453. Voilà. Quand on a l'impôt sur les sociétés. D'abord, j'ai le temps de comparer l'impôt, qui est 4453, mais les créances, ou bien la créance, ou bien les acomptes que j'ai payés l'État, les 3453. Les en totalité 360 000 dirhams. يعني غادي نكومباري 450 ألف درهم مع 360 ألف درهم. أنا نورمالمون عطيت للإيطا 360 ألف درهم، ولكن في لامبو خرج ليا 450 ألف درهم. يعني أنا الإيطا باقا كتساني شحال لو غوليكا ما بين 360 ألف درهم و 450 ألف درهم. يعني الإيطا كان خاصني نعطيها بيان سور 450 ألف درهم. يعني إلا خديت 450 ألف درهم وحيت منها 360 ألف درهم بيان سور غتعطيني 90 ألف درهم. غنمشيو أول حاجة كيف قلنا comptabiliser la charge, voilà.
غنمشيو دابا نكونطابيليزيو ou bien نديرو لا كونترباساسيون باش نسولديو هاد لو كونت اللي هو 3453. الا سولدينا هاد لو كونت يعني كنكريديتيه 360000 درهم. علاش؟ حيت انا ديجا ديبيتيتو هنايا وديبيتيتو في لي 4 اكونت، يعني الا جمعت لي 4 اكونت في الديبي غتعطيني 360000 درهم. باش نسولديه جو دوا لا كريديتي، يعني غنحطو في لو كريدي. ها هو حطيتو 360000 درهم. اون كونتربارتي جو دوا ديبيتي لو كونت ديت، يعني غنكون ديبيتي بشحال؟ 360000 درهم. فوالا. دونك انا في لا كونطابيليتي وبيان في الجورنال ديالي عندي هدف لو ديبي 4453 ب 360000 درهم، يعني لو كونت ديال لا ديت ديبيتيتو ب 360000 درهم، ولكن هو ديجا كان كريديتي ب 450000 درهم، يعني باقي ما تصولداش. شحال باقي عندي في لو كريدي؟ باقي عندي 90000 درهم، يعني ليطا باقي كتسالني 90000 درهم اللي خصني نخلصها ليها. بيان سور جو دوا ديبيتي ابري 4453 ب 90000 درهم، و جو في كريديتي لا بونك ب 90000 درهم. هنا 3453 يعني لو كونت 3453 راه الي سولدي، يعني في لا كونطابيليتي ديالي غادي يكون عندي نول زيرو. علاش؟ حيت جي ديجا ديبيتي 4 اكونت ب 90000 درهم اللي هي 360000 درهم كانت في الديبي، ودابا جي كريديتي جو لي سولدي، بقى باش بقى عندي 360000 درهم، يعني لو سولد غيكون عندي زيرو.